ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے بھیجا گیا۔ اپنی قوم کو توحید، ایمان اور اللہ پر بھروسے کی تعلیم دیتے تھے۔ بنی اسرائیل ایک لمبے عرصے تک فرعون کی غلامی میں رہے تھے اور ان کے دلوں میں خوف اور کمزوری بھر گئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اس غلامی سے نجات دلانے کا وعدہ کیا۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو لے کر مصر سے نکل جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی اور اپنی قوم کے ساتھ رات کے وقت روانہ ہو گئے۔ جب فرعون کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے اپنی فوج کے ساتھ ان کا پیچھا کیا۔ بنی اسرائیل جب دریائے نیل کے قریب پہنچے تو سامنے پانی کی رکاوٹ اور پیچھے فرعون کی فوج دیکھ کر گھبرا گئے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اب ہم کہاں جائیں گے؟ فرعون ہمیں ختم کر دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اطمینان سے جواب دیا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور راستہ نکالے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا دریائے نیل پر مارا۔ فوراً پانی دو حصوں میں تقسیم ہو گیا اور درمیان میں خشک راستہ بن گیا۔ بنی اسرائیل اس راستے سے گزر گئے۔ جب فرعون اور اس کی فوج ان کے پیچھے آئی تو پانی دوبارہ مل گیا اور فرعون اپنی فوج سمیت ڈوب گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات عطا کی اور ثابت کیا کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ مشکل حالات میں بھی اللہ پر مکمل توکل رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر یقین اور صبر کے ساتھ عمل کرنے سے وہ مشکلات کو آسانی میں بدل دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اوے میں نے اویلے اللین فے آواہ سبائے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے وہی اس کے لیے کافی ہے۔ یہی ایمان اور توکل کا پیغام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور ان کے معجزات سے ہمیں ملتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کے بعد بنی اسرائیل کی زندگی میں ایک نیا باب شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرعون کی غلامی سے آزاد کیا اور ایک آزاد قوم کی حیثیت سے جینے کا موقع دیا۔ لیکن آزادی کے ساتھ ہی ایک نیا امتحان ان کا منتظر تھا۔ فرعون کی فوج سے نجات کے بعد بنی اسرائیل نے ایک طویل عرصہ صحرا میں گزارا۔ وہاں نہ کوئی کھانے کا انتظام تھا اور نہ پانی کی سہولت۔ یہ وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے ایمان اور صبر کا امتحان تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو تسلی دی اور اللہ تعالیٰ سے مدد کے لیے دعا کی۔ اللہ نے ان پر آسمان سے من و سلو نازل کیا، جو نہایت لذیذ اور غذائیت سے بھرپور کھانے تھے۔ اس کے علاوہ جب پانی کی قلت ہوئی تو اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ایک چٹان پر ماری اور اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ ہر قبیلے کو ایک چشمے سے پانی ملنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو واضح طور پر بتا دیا تھا کہ یہ سب نعمتیں ان کے لیے ایک امتحان ہیں اور ان کا فرض ہے کہ وہ اللہ کی شکر گزاری کرے اور اس کے احکامات پر عمل کرے۔ مگر بنی اسرائیل بار بار شکوے شکایتیں کرنے لگے۔ انہوں نے من و سلو جیسی عظیم نعمت کی قدر نہ کی اور دالوں اور سبزیوں جیسا کھانا طلب کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں نصیحت کی کہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری نہ کرے اور اپنے دلوں میں اللہ پر توکل اور شکر گزاری کو جگا دے۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ زندگی کے ہر مرحلے میں مشکلات اور آسانیاں آتی ہیں۔ جب ہم اللہ پر مکمل بھروسہ کرتے ہیں اور اس کی دی گئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں تو وہ ہمیں ایسے طریقے سے نوازتا ہے جو ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نہ صرف آزادی دی بلکہ انہیں صبر اور توکل کے ذریعے زندگی گزارنے کا سبق بھی دیا۔ آج کے دور میں بھی ہمیں یہی تعلیم دی گئی ہے کہ کسی بھی پریشانی یا مصیبت میں اللہ سے رجوع کرے، اس پر بھروسہ کرے اور اس کے دیے گئے احکامات پر عمل کرے۔ 1 مشکلات میں گھبرانے کے بجائے اللہ سے مدد مانگے۔ 2 اللہ کی نعمتوں کی قدر کرے اور ناشکری سے بچیں۔ 3 اللہ پر توکل کرنے والے کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ 4 ایمان، صبر اور شکر گزاری انسان کی زندگی میں سکون اور کامیابی لاتی ہیں۔ یہ کہانی نہ صرف ہمارے ایمان کو مضبوط کرتی ہے بلکہ ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیشہ اس کے بندوں کے ساتھ رہتی ہے، بشرطے کہ وہ اللہ پر بھروسہ رکھے اور اس کی طرف رجوع کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی آزمائشوں کا سلسلہ یہاں ختم نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک اور امتحان میں ڈالا تاکہ ان کے دلوں میں موجود حقیقی ایمان اور توکل کو پرکھا جا سکے۔
ایک दिन हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम को अल्लाह ताला ने तौर पहाड़ पर बुलाया ताकि उन्हें तौरेत अता की जाए, जो बनी इसराइल के लिए शरीयत का ज़ाबिता था। हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम 40 दिन के लिए तौर पर गए और अपनी कौम को अपने भाई हज़रत हारून अलैहि अस्सलाम के सुपुर्द कर दिया। हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम के जाने के बाद बनी इसराइल में से कुछ लोगों ने शैतान के बहकावे में आकर एक गौशाला, सोने का बिछुआ, बना लिया और इसे पूजने लगे। ये गौशाला एक जोकाबाज आदमी, सामरी, ने बनाया था। सामरी ने बनी इसराइल को कहा कि ये उनका माबूद है और वो इसकी इबादत करे। हज़रत हारून अलैहि अस्सलाम ने उन्हें बहुत समझाया कि ये एक बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन बनी इसराइल ने उनकी बात नहीं मानी। वो अल्लाह की अजीम निशानियों को भूल गए जो उन्होंने मिस्र से लेकर सहरा तक देखी थी। जब हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम तौर पहाड़ से वापस आए तो उन्होंने अपनी कौम को गौशाले की इबादत करते हुए देखा। ये देखकर वो बहुत गुस्से में आ गए। उन्होंने अल्लाह की दी हुई तौरेत की तख्तियाँ ज़मीन पर रख दी और अपनी कौम, क्या तुमने अल्लाह की उन नेमतों को भला दिया जो इसने तुम्हें अता की? क्या तुम्हारे दिलों में अल्लाह पर भरोसा ख़त्म हो गया? हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम ने सामरी को सज़ा दी और गौशाले को तबाह कर दिया। उन्होंने अपनी कौम को दोबारा अल्लाह की तरफ रुजू करने की तलकीन की और उनके लिए अल्लाह ताला से मुआफ़ी मांगी। ये वाक़या हमें सिखाता है कि अल्लाह की रहमत वसी है, लेकिन इंसान को अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करनी चाहिए। मुश्किलात और आजमाइशों में अल्लाह पर तवक्कल ही इंसान को गुमराही से बचा सकता है। दुनियावी चीज़ों को माबूद बनाने से इंसान न सिर्फ अपना ईमान खो देता है, बल्कि अपनी ज़िंदगी के मकसद से भी भटक जाता। अल्लाह के नबी और उनके अहकामात की पैरवी ही फलाह का रास्ता है। हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम की ज़िंदगी और बनी इसराइल के ये वाक़यात हमें ज़िंदगी की हकीकी हकीकतों और अल्लाह के रास्ते पर चलने के उसूलों से रोशनास करवाते हैं। अल्लाह पर भरोसा, सब्र और नेक अमाल वो बुनियाद हैं जो दुनिया और आखिरत में कामयाबी की ज़मानत हैं। बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने फ़िरऔन से नजात दी और सहराक में कई सालों तक आजमाइशों के बाद उनके लिए एक अजीम वदा किया, मुक़द्दस सरज़मीन जो उनके लिए मखसूस की गई थी। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम को हुक्म दिया कि बनी इसराइल को लेकर इस सरज़मीन की तरफ जाए और इसे अपना मस्कन बनाए। जब हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम ने अपनी कौम को ये खुशखबरी दी तो उन्हें खुश होना चाहिए था, लेकिन बनी इसराइल ने एक बार फिर कमज़ोरी दिखाई। बनी इसराइल ने हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम से कहा, ए मूसा, इस सरज़मीन पर ताकतवर और ज़ालिम कौमें रहती हैं, हम उनसे जंग नहीं कर सकते। जब तक वो वहाँ से ना निकल जाए हम वहाँ नहीं जाएंगे। ये सुनकर हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम ने उन्हें अल्लाह की नेमतें याद दिलाई और फरमाया, अल्लाह ने तुम्हें फ़िरऔन से बचाया, दरिया को चीर कर रास्ता बनाया और तुम्हें सहरा में रिज़्क़ अता किया। क्या तुम इस पर यकीन नहीं रखते कि अल्लाह तुम्हें उन दुश्मनों पर भी गालिब करेगा? लेकिन बनी इसराइल ने डर और बेएतिमादी का मुज़ाहरा करते हुए जवाब दिया, ए मूसा, हम कभी उनके खिलाफ नहीं जाएंगे। तुम और तुम्हारा रब जाकर जंग करो, हम यहाँ बैठे रहेंगे। बनी इसराइल की इस नाफरमानी और बेएतिमादी की वजह से अल्लाह ताला ने उन पर नाराज़ी का इजहार किया। अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया कि वो 40 साल तक सहरा में भटकते रहेंगे ताकि उनकी अगली नस्ल मजबूत ईमान और तवक्कल के साथ परवान चले। ये 40 साल बनी इसराइल के लिए तरबियत और आजमाइश का वक्त था। इस दौरान उनकी पहली नस्ल ख़त्म हो गई और नई नस्ल पैदा हुई जो ज़्यादा मजबूत और अल्लाह पर तवक्कल करने वाली थी। हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम उन तमाम मुश्किलात के बावजूद अपनी कौम के लिए दुआ करते रहे। इब्ने अल्लाह ताला से अपने लोगों की हिदायत और उनकी इस्लाह के लिए बार बार इल्तिजा की। आपने उन्हें अल्लाह के अहकामात पर अमल करने और इसकी नेमतों का शुक्र अदा करने की नसीहत जारी रखी। हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम के वाक़ये में बेशुमार इबरत और सबक हैं, ख़ास तौर पर अल्लाह पर तवक्कल और इसकी नेमतों की शुक्रगुजारी के हवाले से। एक, अल्लाह पर तवक्कल। जो अल्लाह पर भरोसा करते हैं वही कामयाब होते हैं। दुनियावी ताकत और खौफ के सामने झुकना अल्लाह की ज़ात पर कमज़ोर ईमान की निशानी है। 2, नाफरमानी का अंजाम। अल्लाह के अहकामात की नाफरमानी हमेशा नुकसानदेह साबित होती है, चाहे वो किसी भी वजह से हो। 3, आजमाइश में तरबियत। अल्लाह की आजमाइशें इंसान की इस्लाह और मजबूती के लिए होती हैं। सब्र और इस्तिकामत ही कामयाबी की कुंजी है। 4, शुक्रगुजारी। जो कौम अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा नहीं करती
وہ نعمتوں سے محروم ہو جاتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ زندگی کے ہر موڑ پر اللہ پر بھروسہ رکھے، صبر سے کام لے اور شکر گزار بندے بنے۔ اللہ تعالی ہمیشہ اپنے وعدے پورے کرتا ہے اور اپنے بندوں کو ان کے صبر اور ایمان کا بہترین صلہ عطا کرتا ہے۔ 40 سال تک صحرا میں بھٹکنے کے بعد بنی اسرائیل کی وہ نسل تیار ہو گئی جو زیادہ مضبوط ایمان، بہتر کردار اور اللہ پر مکمل بھروسے والی تھی۔ یہ نسل اپنے والدین کی کمزوریوں اور نافرمانیوں سے سبق لے چکی تھی اور اب اللہ کے وعدے کو پورا کرنے کے لیے تیار تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی اللہ کے دین کی تبلیغ اور بنی اسرائیل کی اصلاح میں گزاری۔ اپنے ہر مشکل وقت میں اپنی قوم کا ساتھ دیا اور اللہ سے ان کے لیے دعا کرتے رہے۔ مگر اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مقدس سرزمین میں داخل ہونے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اطلاع دی کہ اب کی وفات قریب ہے۔ اب نے اپنے رب سے دعا کی کہ وہ انہیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھے اور بنی اسرائیل کے لیے بہترین رہنما مقرر کرے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو بنی اسرائیل کا نیا رہنما مقرر کیا۔ یوشع علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد تھے اور ان کی تعلیمات پر مکمل عمل کرنے والی ایک نیک اور بہادر انسان تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو آخری نصیحت کی، اللہ سے ڈرتے رہو، اس کے احکامات پر عمل کرو اور کبھی اس کی نعمتوں کی ناشکری نہ کرو۔ اگر تم اللہ پر توکل رکھو گے اور اس کے دین پر قائم رہو گے تو کوئی طاقت تمہیں شکست نہیں دے سکے گی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق اپنی جان اپنے رب کے سپرد کر دی۔ اب کی وفات صحرا میں ہوئی اور اب کی قبر کا مقام آج تک کسی کو معلوم نہیں۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی قیادت سنبھالی اور اللہ کی مدد سے مقدس سرزمین فتح کی۔ یہ فتح ایک یاد دہانی تھی کہ جو اللہ پر مکمل بھروسہ کرتے ہیں وہی کامیابی کی بلندیوں کو چھوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور بنی اسرائیل کی تاریخ ہمیں بے شمار قیمتی سبق دیتی ہے۔ ایک، رہنمائی کی قدر۔ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی اور رہنما ہمیشہ اپنی قوم کے لیے خیر خواہی اور بھلائی چاہتے ہیں۔ ان کی تعلیمات پر عمل ہی قوم کی فلاح کا ذریعہ ہے۔ 2، صبر اور استقامت۔ آزمائشوں کے وقت صبر اور استقامت دکھانے والے ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔ 3، اللہ پر توکل کا انعام۔ جو لوگ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اللہ انہیں راستے دکھاتا ہے اور انہیں ان کے مقصد تک پہنچاتا ہے۔ 4، ناشکری کا انجام۔ نعمتوں کی ناشکری کرنے والوں کو اللہ سخت امتحانات میں ڈالتا ہے اور وہ اپنی ناکامیوں کے خود ذمہ دار ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی ایک عظیم مثال ہے کہ اللہ کے راستے پر چلنے والے کبھی تنہا نہیں ہوتے۔ ان کے سفر کی ہر آزمائش ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ پر یقین رکھنے والے ہمیشہ فتح یاب ہوتے ہیں، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ یہ کہانی ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی میں صبر، شکر اور اللہ پر بھروسہ کو اپنائیں تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی ان کی تعلیمات بنی اسرائیل کی زندگی کا حصہ رہے۔ اب کی نصیحتوں نے ان کی اگلی نسل کو مضبوط ایمان اور عمل کے ساتھ زندگی گزارنے کا درس دیا۔ بنی اسرائیل نے اپنی غلطیوں سے سبق لیا اور اللہ کے وعدے کو پورا کرنے کے لیے خود کو بہتر بنایا۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی قیادت میں بنی اسرائیل نے مقدس سرزمین کو فتح کیا۔ یہ کامیابی اس بات کی گواہی کی کہ اللہ اپنے وعدے ہمیشہ پورے کرتا ہے، بشرطے کہ انسان اس کے حکم پر عمل کرے اور اس کی رحمت پر بھروسہ رکھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے توریت نازل کی تھی، جو بنی اسرائیل کے لیے اللہ کی شریعت کا ضابطہ تھا۔ اس میں واضح احکامات تھے کہ 1، اللہ کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ۔ 2، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ 3، جھوٹ، چوری اور ناانصافی سے بچو۔ 4، دوسروں کے حقوق کا احترام کرو۔ 5، اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرو۔ بنی اسرائیل کی نئی نسل نے ان احکامات کو اپنانے کی کوشش کی اور مقدس سرزمین میں ایک نئی زندگی کا آغاز کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مشن صرف بنی اسرائیل کی رہنمائی تک محدود نہیں تھا، بلکہ ان کی زندگی اور جدوجہد قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے ایک مثال ہے۔ ان کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ 1، ایمان کی طاقت۔ اگر انسان کے دل میں ایمان ہو تو دنیا کی کوئی طاقت اسے شکست نہیں دے سکتی۔ 2، توکل کی اہمیت۔ اللہ پر مکمل بھروسہ کرنے سے ہر ناممکن چیز ممکن ہو جاتی ہے۔
3 रहनुमा की इताअत। एक नेक और सच्चे रहनुमा की इताअत कौम की कामयाबी का रास्ता है। 4 आजमाइशों में कामयाबी। अल्लाह की राह में आने वाली आजमाइशें इंसान को मजबूत और बेहतर बनाती हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से को बार बार बयान किया है ताकि उम्मतन मुहम्मदिया और बाकी इंसान उनसे सबक हासिल करे। सूरा बकरा, सूरा ताहा, सूरा कसस और दीगर कई सूरतों में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जिदोजहद, कौम की नाफरमानी और अल्लाह की मदद का जिक्र है। कुरान में फरमाया गया, नुए फुनजिल नुए लियाबरा लुनावल लैलबेब, बेशक इसमें अक्ल वालों के लिए नसीहत है। सूरा यूसुफ 111। आज के मुसलमानों को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी से ये सबक लेना चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी में अल्लाह के अहकामात पर अमल करे, अपने रहनुमाओं की इज़्ज़त करे और अल्लाह पर मुकम्मल तवक्कल रखे। हमें चाहिए कि हम अपनी आजमाइशों में सब्र और इस्तिकामत दिखाएं और अल्लाह से मदद तलब करें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी की ये कहानी ईमान वालों के लिए एक अजीम दर्स है कि मुश्किलात के बावजूद अल्लाह की राह पर चलना इंसान को हमेशा कामयाबी की तरफ ले जाता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी सिर्फ एक तारीख़ी वाक़या नहीं बल्कि ये इंसानी ज़िंदगी के हर पहलू के लिए एक मुकम्मल रहनुमाई फराहम करती है। उनकी जिदोजहद में न सिर्फ तौहीद का पैगाम है बल्कि मुआशरती इस्लाह, सब्र और शुक्र और रहनुमाई के उसूल भी पोशीदा हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी इस बात का सबूत है कि अल्लाह ताला अपने बंदों से बेहद महब्बत करता है। अगर बंदा अपने रब पर यकीन रखे और इसके रास्ते पर चले तो अल्लाह कभी इसे तन्हा नहीं छोड़ता। हर आजमाइश और मुश्किल के पीछे अल्लाह की रहमत और हिकमत होती है। अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी विलादत से लेकर उनकी वफ़ात तक हर लम्हा अपनी ख़ास मदद अता की। उनकी मिसाल हमें याद दिलाती है कि जब हम खुद को बेसहारा महसूस करें तो सिर्फ अल्लाह से मदद तलब करें, क्योंकि वही सबसे बड़ा सहारा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की क़ियादत हमें बताती है कि एक रहनुमा के लिए सब्र, हौसला और अपने पैरोकारों के लिए बेलौस महब्बत ज़रूरी है। इब्ने अपनी कौम की तमाम नाफरमानियों और कमज़ोरियों के बावजूद उनकी रहनुमाई जारी रखी और उन्हें बार बार अल्लाह की तरफ पलटने की नसीहत की। एक रहनुमा को सिर्फ ताकतवर आज़हीन होना काफ़ी नहीं, बल्कि इसे अपनी कौम की फलाह के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार रहना चाहिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ये खूबी उन्हें तारीख़ के अजीम तरीन रहनुमाओं में शुमार करती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी बार बार हमें आजमाइशों में सब्र का दर्स देती है। जब बनी इसराइल को सहरा में भटकने का हुक्म दिया गया तो ये उनके लिए एक बड़ी आजमाइश की, लेकिन जो लोग सब्र और तवक्कल के साथ आगे बढ़ते रहे वही कामयाब हुए। आज भी हमारी ज़िंदगी में कई ऐसे मौक़े आते हैं जब हम मुश्किल हालात का सामना करते हैं। उन हालात में घबराहट या मायूसी के बजाय हमें अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि वही बेहतर जानता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है। इस्लाम के मानने वालों के लिए नसीहत। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या कुरान मजीद में इसलिए बयान किया गया है कि मुसलमान उनसे इबरत हासिल करे। आज भी तौहीद, अल्लाह की वहदानियत पर मुकम्मल यकीन रखे और किसी भी हालत में शिर्क ना करे। नमाज और दुआ, अपनी परेशानियों और आजमाइशों में अल्लाह से मदद तलब करे। अल्लाह की नेमतों की शुक्रगुजारी, नाशुक्री ना करे और हमेशा अल्लाह के अता करदा रिज़्क़ पर राज़ी रहे। सब्र और इस्तिकामत, ज़िंदगी के हर इम्तिहान में सब्र और इस्तिकामत के साथ आगे बढ़ें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी का असल पैगाम यह है कि ज़िंदगी की मुश्किलात और आजमाइशों का सामना करते वक्त सिर्फ अल्लाह पर तवक्कल करे। वही हर दिल का हाल जानने वाला और हर मसले का हल देने वाला है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वासब्नर फ़ेन्नुए लिलिए लेह आज़नेया एजर लमासन, और सब्र करो, बेशक अल्लाह नेकी करने वालों का अजर ज़ाय नहीं करता। सूरा हूद 115। यही सबक हमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से मिलता है। ईमान को मजबूत रखे, सब्र करे और अपने रब पर मुकम्मल भरोसा रखे। उन उसूलों को अपनाने से न सिर्फ दुनियावी कामयाबी मुमकिन है बल्कि आखिरत में भी फलाह हासिल होगी। अल्लाह हमें अपनी राह पर साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमें सिर्फ एक इनफिरादी कहानी नहीं देती बल्कि एक जामे दर्स फराहम करती है जो हमारे हर अमल को बेहतर बनाने की रहनुमाई करता है। उनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलू हमें सिखाते हैं कि किस तरह हम अपने ईमान को मजबूत कर सकते हैं,
अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल कर सकते हैं और अल्लाह के रास्ते पर चलकर अपने मकसद की तरफ गामज़न रह सकते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने जब अल्लाह की रास्तेबाजी से इन्हिराफ किया तो उनकी आजमाइशों में भी अल्लाह की हिकमत और रहमत छपी हुई थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बार बार अपनी कौम को अल्लाह की तरफ रुजू करने की तरगीब दी, हालांकि उनकी कौम बार बार नाफरमानी करती थी। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कभी भी अपनी कौम को छोड़ा नहीं और न ही अल्लाह की तरफ से मिलने वाली मदद और हिदायत को तर्क किया। हमें भी अपनी ज़िंदगी में जब मुश्किलात का सामना हो तो अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए और इसकी रज़ा के रास्ते पर चलना चाहिए। आज़माइशें दरअसल इंसान की तरबियत और आज़माइश के मरहले होते हैं जो हमारे किरदार को बेहतर बनाते हैं और हमें अल्लाह के करीब लाते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह के वादों का यकीन दिलाया और उनको बताया कि अल्लाह हर हाल में अपने वादे पूरे करता है। उनकी ज़िंदगी का ये पहलू हमें सिखाता है कि हमें भी अल्लाह के वादों पर यकीन रखना चाहिए। अल्लाह ने वादा किया है कि वो अपने रास्ते पर चलने वालों की मदद करेगा और उनके लिए कामयाबी के दरवाजे खोलेगा। ये वादे न सिर्फ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त में बल्कि हर ज़माने में सच साबित हुए हैं। अल्लाह की रहनुमाई में चलना कामयाबी की राह है और हम पर यह फ़र्ज़ है कि हम इस रास्ते पर साबित कदम रहें, चाहे रास्ता कठिन हो या आसान। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का एक और अहम पहलू ये है कि उन्होंने हमेशा अपने लोगों को दुनिया के साथ साथ आखिरत की तैयारी की भी अहमियत बताई। उनकी तालीमात हमें याद दिलाती हैं कि इस दुनिया की फ़ानी ज़िंदगी के साथ साथ हमें आखिरत की भी फ़िक्र करनी चाहिए। अल्लाह ताला का फरमान है, वालिख्नरे आखिर वाइबक, और आखिरत बेहतर है और ज़्यादा पायदार है। सूरा अराफ 169। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी हमें ये बताती है कि हमें अपनी ज़िंदगियों को नेक अमलों से मुज़य्यन करना चाहिए और अल्लाह की रज़ा के लिए अमल पैरा होना चाहिए ताकि क़ियामत के दिन हम कामयाब हों। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का एक और अहम दर्स ये है कि अल्लाह का रास्ता इख्तियार करने के बाद इंसान को हर हालत में इसके फ़ैसले पर राज़ी रहना चाहिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम की नाफरमानियों के बावजूद अल्लाह के रास्ते को नहीं छोड़ा और उनके लिए दुआ करते रहे। उनकी ज़िंदगी में कोई ऐसी हालत नहीं आई जब उन्होंने अल्लाह की रज़ा के रास्ते को तर्क किया। ये हमें सिखाता है कि हमें अपनी ज़िंदगी में भी अल्लाह के रास्ते पर चलना चाहिए और मुश्किलात के बावजूद ईमान की ताकत से काम लेना चाहिए। अल्लाह के रास्ते पर चलकर ही हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं और अल्लाह की रज़ा हासिल कर सकते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी एक रहनुमाई है जो हमें हर फील्ड में कामयाबी की तरफ ले जा सकती है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि 1. अल्लाह की रज़ा, ज़िंदगी का असल मकसद अल्लाह की रज़ा और इसके हुक्मों पर अमल करना है। 2. ईमान और तवक्कल, अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा करना चाहे हालात जैसे भी हो। 3. सब्र और इस्तिकामत, आज़माइशों का मुकाबला सब्र के साथ करना और अल्लाह से मदद तलब करना। 4. अल्लाह की नेमतों का शुक्र, अल्लाह की दी हुई नेमतों को याद रखना और उनका शुक्र अदा करना। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी हमें अपने ईमान को मजबूत बनाने और ज़िंदगी के मकसद को सही तौर पर समझने की तरगीब देती है। अल्लाह हमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की सच्ची पैरवी की तौफीक दे ताकि हम दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सके। आमीन। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी की गहराई सिर्फ इस्लामी तारीख़ तक महदूद नहीं रही, बल्कि उनके उसूल और तालीमात ने दीगर तहज़ीबों और मज़ाहिब को भी मुतासिर किया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के वाक़यात का ज़िक्र न सिर्फ कुरान में है बल्कि तौरात और इंजील में भी उनका ज़िक्र किया गया है। उनकी सच्चाई, ईमानदारी और अल्लाह पर भरोसा करने का अमल तमाम इंसानियत के लिए एक मशअल राह है। उनकी कहानी हमें बताती है कि अल्लाह की मदद हमेशा अपने रास्ते पर चलने वालों के साथ होती है और हमें इसके रास्ते पर चलने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे हालात कैसे भी हों। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमें सिर्फ इनफरादी नेक अमलों की अहमियत नहीं बताती बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एक आला मेयार भी फराहम करती है। उनकी ज़िंदगी के अहम पहलू दर्ज झैल हैं। 1. जुल्म के खिलाफ मुज़ाहमत, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के साथ होने वाले जुल्म को बर्दाश्त नहीं किया और इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद की। उनका ये अमल हमें सिखाता है कि हमें जुल्म के खिलाफ आवाज़ अलिफातीन चाहिए और मज़लूमों के हक़ में खड़ा होना चाहिए। 2. दीन की दावत का आगाज़,
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی اور لوگوں کو اس کے سچے دین پر عمل کرنے کی ترغیب دی۔ انہوں نے کبھی بھی اپنے پیغام کو کسی خوف پریشانی کے بغیر پھیلایا۔ یہی جذبہ آج کے مسلمانوں کے لیے ہے کہ دین کی دعوت دینے میں کوئی خوف لالچ نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی کا مقصد اللہ کی رضا کی تلاش بنایا۔ ان کی یہ زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ دنیا کے مال و دولت اور شہرت کے بجائے ہمیں اپنی زندگی کا مقصد اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی تلاش کرنی چاہیے۔ 4 صبر کا راستہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی کے بیشتر حصے میں صبر کا مظاہرہ کیا، خاص طور پر جب قوم نے ان کی رہنمائی کی مخالفت کی۔ ان کا صبر آج ہمیں اس بات کا سبق دیتا ہے کہ صبر کی طاقت ہی انسان کو مشکلات سے نکال کر کامیابی کی راہ پر گامزن کرتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں سب سے اہم سبق یہ ہے کہ انہوں نے ہر موقع پر اللہ پر بھروسہ رکھا، چاہے وہ فرعون کا سامنا ہو، دریا کے بیچ میں پھنس جانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہمیشہ اللہ کی مدد کا یقین رکھا اور اس کے حکموں پر عمل کیا۔ ان کا یہ رویہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ پر مکمل بھروسہ کرنے والے کبھی مایوس نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ ہر حال میں اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے پیغام کو بڑی جدوجہد اور صبر کے ساتھ لوگوں تک پہنچایا۔ ان کی تعلیمات ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ ہمیں دین کی دعوت دینے کے لیے ہمیشہ محنت، ہمت اور صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ 2 اخلاقی اصول۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں اخلاقی اقدار کی اہمیت کو واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ انہوں نے اپنی قوم کو شرافت، سچائی اور ایمانداری کے اصولوں پر عمل کرنے کی ترغیب دی۔ ہمیں بھی ان اخلاقی اصولوں کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے تاکہ ہم اللہ کی رضا حاصل کر سکیں۔ 3 دعا اور رجوع اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہر موقع پر دعا اور اللہ کے سامنے اپنا دکھ پیش کرنا شامل تھا۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ جب انسان مشکل میں ہو تو اسے اللہ کے سامنے اپنی دعائیں پیش کرنی چاہیے اور یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ اس کی مدد کرے گا۔